बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हयात यूसुफज़ई। आप देख रहे हैं zamang टीवी। जिस तरह हमने कहा था अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान भर के टैलेंट को हम उजागर करेंगे zamang टीवी में, तो आज हम आए हैं यूनियन क्लब, जहां पर एक नया टैलेंट सामने आ रहा है। यकीनन व्हील चेयर से टेनिस खेलना इतना आसान नहीं है। आइए आपको आज दिखाते हैं कि व्हील चेयर पर कैसा खेला जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पैरा स्पोर्ट्स पाकिस्तान के सदर। उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि कितनी मुश्किलात से उन्होंने ये स्टार्ट ली और कब से उन्होंने ये स्टार्ट ली। तो अस्सलाम वालेकुम सर, zamang टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, आपने कब से व्हील चेयर के जो लोग हैं उन्होंने के लिए स्टार्ट लिया? बहुत शुक्रिया। वो जो आपने इब्तदाई जुमला कहा कि कितनी मुश्किलात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये इनमें जो बुनियादी चीज़ें हैं कि खेलने का शौक़ और अपने आप को नुमाया करके आगे बढ़ने का जो शौक़ है, वो हमारे लिए बड़ा टॉनिक होता है और हमारे लिए कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आई बिल्कुल भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2016 में इसको हमने स्टार्ट किया था, व्हील चेयर टेनिस को। सर, यकीनन ये हौसले पैदा करना, जब आप इनमें हौसला पैदा करते हैं तो फिर अपनी कमी वो दूर कर देते हैं और वो आगे आते हैं, तो हम आपकी खिदमत को सराहते हैं। पर सर, आपका जो आइंदा अमल है कि ये बच्चे आगे जाएंगे, तो इस तरह की कोई उम्मीद की किरण आपको दिख रही हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो खेल है व्हील चेयर टेनिस का, इसके लिए ख़ास किस्म की चेयर्स होती हैं। आम जो नॉर्मल जो चेयर्स हैं, जो कि आम तौर पे लोग इसको कैरी कर रहे होते हैं, वो इसमें नहीं चलती हैं। उसके लिए बड़ी एक्सपेंसिव, तकरीबन 1 लाख रुपए की आजकल ये कम से कम कीमत की ये नई चेयर मिलती है चाइना से या यूरोप वगैरह से। वो हमारे पास तादाद इतनी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इसको फैला सकें फ़िलहाल। बाकी वो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कराची तशरीफ़ लाए थे पिछले दिनों, और उन्होंने वादा किया था कि हम 6 व्हील चेयर्स डोनेट करेंगे, और उन्होंने 6 लाख रुपए का चेक पाकिस्तान आर्मी को दे दिया है, और उम्मीद है कि हमें वहाँ से भी हमें चेयर्स मिल जाएंगी। इसके अलावा सिंध में जो एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है फॉर स्पेशल पर्सनस, उन्होंने भी 4 चेयर्स का हमसे वादा किया है। और एक और काम जो हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब हम उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, वो ये है कि लोकली हम इसको तैयार कर सकें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम व्हील चेयर टेनिस में ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती अरकान या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसी मतलब आपको कोई रिस्पांस मिला हो कि आप इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं? ये भी पाकिस्तानी बच्चे तो हैं। देखें, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें मुस्तकिल हमारी मदद की है। ये जो इस वक्त भी जो हमारा कैंप 3 महीने का लगा हुआ है, उसको इम्तियाज़ अली शाह साहब जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नए आए हैं, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया है, तो उनकी मदद हमारे पास है। चीफ मिनिस्टर की मदद भी हमारे पास है। लेकिन सिर्फ यह है कि ये इसको महदूद पैमाने पर हम कर पा रहे हैं। सिर्फ मकसद ये है मेरा कि कम से कम 300-400 बच्चे जो हैं पूरे मुल्क में व्हील चेयर टेनिस में आ जाएं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि यहाँ पर किसी बच्चे को खेलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो, या उन्हें आने के लिए यहाँ अगर किसी चीज़ को ज़रूरत हो, तो अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो आने वाले जो लोग होंगे जो देखेंगे, तो उनके लिए आसानी होगी कि हम पैरा स्पोर्ट्स में कैसे जाएंगे, एडमिशन करेंगे। तो इनके लिए आपने कोई क्वालिफिकेशन रखी है, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए यहाँ आने के लिए? देखिए, जो व्हील चेयर के बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टेनिस नहीं खेल सकते, क्योंकि टेनिस जो है उसमें एक हाथ से आपको व्हील को चलाना है, चेयर को चलाना है, और एक हाथ से टेनिस खेलना है। इसलिए हर बच्चा जो है वो व्हील चेयर टेनिस के लिए नहीं बना हुआ। और बहुत सारे एथलेटिक्स में, व्हील चेयर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन व्हील चेयर टेनिस के लिए यहाँ जहाँ तक हमारे यहाँ का ताल्लुक है, यूनियन क्लब जो है यहाँ उसकी फैसिलिटी हमें हर वक्त अवेलेबल है। हम वीकेंड पे इसके ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के। कोई भी बच्चा आना चाहे उसको हम कन्वेंस अलाउंस भी देते हैं, और यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग भी है, और जब भी आना चाहे और जब हमारे कैंप में हम तो वेलकम करते हैं।
تو جی ہاں، بہت بہت شکریہ. یہاں کے کوچ جو کہ پاکستان نیوی ٹینس کے کوچ بھی ہیں اور وہ وہاں بھی فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہاں بھی وہ تو بڑے محنت کر رہے ہیں. اور یقیناً ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک عام پرسن یا پھر ایک اسپیشل پرسن کو کھیل سکھانا یا پھر اس طرح لوگوں کو کے ساتھ وقت بیت دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. سر عقیل، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ ایک عام پرسن کو سکھانا یا پھر ایک اسپیشل پرسن کو سکھانا کتنا فرق ہوتا ہے اس میں؟ اور اس میں یہ ہے کہ فرق تو بہت زیادہ ہے. عام پسند کو سمجھانا بہت آسان ہے، وہ کھیل لیتا ہے، اور اسپیشل پسند میں کھلانا بہت مشکل ہے. جیسے ابھی میں اسپیشل ویل چیئر کر رہا ہوں، ویل چیئر ٹینس، اس میں بہت مشکل ہے. اور ٹینس اس میں آسان ہے، ویل چیئر چلانا بہت مشکل ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم لوگ کھیل لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں بولے. ویل چیئر ٹینس بہت مشکل چیز ہے، اور انشاءاللہ پہلی بار ہم نے شروع کرا ہے، اور میں بڑا اچھا مطمئن ہوں کہ 4 پلیئر میں نے بڑے اچھے بنا دیے ہیں. آپ نے جو 4 ایسے پلیئر تیار کیے ہیں جو کہ مستقبل پر پاکستان کا نام روشن کریں گے، تو آپ ان کا اگر ہمارے ساتھ نام شیئر کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس میں ہے محمد عرفان ہے جو ہمارے ٹاپ پہ ہیں اور ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں تو یہ جیتتے ہیں. سیکنڈ پہ محمد ایوب خان آ گئے، اور اب یہ امجد آ گیا اور شہباز آ گئے. یہ 4 پلیئر. بہت بہت شکریہ سر. اور یہ جو ٹاپ پلیئر ہیں 4 کے، یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے. ایک وقت آئے گا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ایسا ہو نہیں سکتا جہاں پر عورت کا ساتھ نہ ہو. تو آج اسی پیرا سپورٹس کے وائس پریزیڈنٹ عشرت زہرا ہمارے ساتھ تھے جن سے ہم بات کریں گے. عشرت زہرا، آپ ڈسیبل اسپیشل پرسن کے لیے جو یہ خدمات ہے تو آپ کب سے ان کے ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا تعلق تو بیسیکلی ایکچولی ڈفرینٹ این جی اوز سے ہے. میں 2004 سے منسلک ہوں پیپل وتھ پرسنل ڈسیبلٹی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی میری ملاقات خالد رحمانی سے ہوئی آسٹریلیا میں 2013 میں. تو بس وہیں ہمارا پلان ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ سر کیا جائے. تو ہم نے پھر ایک دم سے ہمارے مائنڈ میں پیرا اسپورٹس پاکستان کا آیا، اور الحمدللہ 2013 سے پیرا اسپورٹس پاکستان بہت زیادہ ایونٹ کر چکا ہے. اور اسی پیرا اسپورٹس پاکستان کے بہاف سے ہم نے بہت سارے بچوں کو جاب فیسلٹیز بھی دی ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن ابھی ریسنٹلی 2 سال ہوئے ہیں ہمارے پاس. 2016 سے ہم لوگوں نے پیرا ٹینس ویل چیئر اسٹارٹ کیے، جو کہ پاکستان ہسٹری میں پہلی دفعہ ٹینس فیڈریشن نے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ان سے ہماری ریلیشن شپ ہوتی ہے. جس طرح کے کوئی کھلاڑی اگر کوچ کرکٹ کا بنتا ہے تو وہ پہلے کرکٹ کھیل چکا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ نے کوئی ٹینس آپ کھیلتی ہو یا آپ نے کوئی کرکٹ ٹینس کھیلی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات؟ ایکچولی ٹینس کھیلی تو نہیں ہے، لیکن ٹینس کا کوچنگ کورس کلیئر کیا بیکاز ٹینس فیڈریشن والوں سے منسلک ہوں. تو سندھ ٹینس ایسوسی ایشن کے ممبران سے ہیں، کیونکہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ٹینس فیڈریشن کے ایکس جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور ابھی موجودہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو جی ہاں، بہت بہت شکریہ. یہ تھی وائس پریزیڈنٹ. اور اب ہم یہاں پر ڈسیبل پرسن یعنی اسپیشل پرسن سے ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح کھیلتے ہیں. ایک عام شخص کے لیے کھیلنا کتنا آسان ہوتا ہے اور پھر ایک اسپیشل پرسن کے لیے کھیلنا کس طرح ہوتا ہے. تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے. هم په دغه سلورو پلیرانو کې زمونږ د ضلع شنګلي یو ټاپ پلیر امجد علي څوک چې د فخر شنګلي په نوم باندې مشهور دی. د کیل په هر میدان کې آیا که هغه د کرکټ میدان دی، آیا که هغه د ټینس میدان دی، آیا که هغه د تعلیم میدان دی، په هر میدان کې هغه ستوري ځلیږي. هغه د امجد علي کوم چې د هغو د کوچ په ژبه تاسو واورېدو چې هغه په مستقبل کې هم د پاکستان نوم روشن کوي، هم به د دغه پیرس سپورټس نوم روشن کوي، او هم به د ضلع شنګلي د چغرزو نوم. زمونږ دا پوښتنه ده چې ستا تعلق چې دی هغه د غرونو د علاقې سره دی، نو تاسو د ټینس طرف ته په څه سوچ راغلی یئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لمبې زه ستاسو مننه دا کوم چې تاسو راغلی دلته موږ له. اور زموږ پیدایش زما په کلي کې شوی، هغې نه بعد زه کراچۍ ته رالم تعلیم لپاره. تعلیم سره سره زما په کھیل کې هم لږه دې ته انټرسټ راغی سپورټس سره. نو ما پهله کرکټ جوائن کو، هغې نه بعد بیا 2018 نه ما دا ویل چیئر ټینس جوائن کو. ماشاءالله اوس په 4 ټاپ کھلاڑیانو کې ډېر ډېر مننه. دا هغه 4 په ټاپ کھلاڑیانو کې دی. امجده، ستاسو په دې کھیل کې چې دی نو موږ چې کوم نورمل خلک دي هغه صرف کھیل کوي، او تاسو ورسره یقینا یو گاډی چلول یا یو ډرایوینګ کول هم دي. نو دا چې دا ستاسو چې کوم د ویل چیر دی دا چلول په تاسو باندې څه اثر پرې باسي؟ دا ګران دي که ستاسو دا کھیل ګران دی؟ څنګه چې تا وویل هغه تاسو ځان سره سره یو گاډی چلول مطلب دا چې
دا ویل چیر چې دا مونږ چلو دا مونږ لپاره ډېر مشکله دي او باقي دا گین کور کول یا دا شاټ ول دا مونږ وکړو خو هغې سره سره مونږ خپل بوډي او دا چیر چلول چې دي دا مونږ ډېر ضروری دي. مونږ ته به دې کې مشکلات دا دي چیر کنټرول کول. جی امجد علي خبره اخیری دا ده چې ستاسو چې کم ټیم دی ماشاءالله ډېر زبردست مونږ وکړو ستاسو کوچینګ سټاف چې دی ستاسو چې کم پیرا سپورټ سټاف دی د هغو نه تاسو مطمئن یئ چې ورځ به تاسو په انټرنیشنل سطح د دغه پیرا سپورټ سره سره د ضلع شنګلې چغرزو او پاکستان نوم روشن کوي نو تاسو د خپل دغه ټیم نه مطمئن یئ؟ جی جی بالکل څنګه زموږ خالد رحمانی صاحب دی او مې زیاده د زموږ لپاره ډېر ایفورټ کوي کوشش کوي هر ځای ته هر ایونټ موږ وځي او موږ پر امید یو چې ان شاء الله په فیوچر کې د موږ لا خټېټ نوم راکړي او موږ ډېر ډېر مننه. هم د امجد خان دغه وینا وه چې همت په نه هراوو، هم د امجد خان دغه وینا ده چې معذورتیا کمې نه دی. موږ له همت پکار دی، موږ له حوصله پکار ده. آیا که هغه د تعلیم میدان وي، آیا که هغه د کیل میدان وي، آیا هغه که هر میدان وي چې زموږ همت زموږ سره وي نو ضروري نه ده چې موږ د ګرځېدې نه شو. د که څومره هم ملګري د کیل خواهشمن وي، آیا که هغه ډسیبل وي نو هغه تاسو پیرا سپورټس جوائن کوي یا د امجد سره تاسو رابطه وکړئ. زمونږ د ٹی وی په شیشہ چې کوم ملګري موږ ګوري نو عرفان خان ان سے ہم بات کریں گے. عرفان زمونږ ٹی وی میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے انٹروڈکشن اگر زمونږ ٹی وی کے لوگوں کو کرائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عرفان ہے اور میں ویسے تو جو ہے ٹینس سے پہلے میں ویل چیئر کرکٹر ہوں، انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں، کیونکہ ہماری پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم ہے جو باہر ممالک سے ایشیا کپ وغیرہ سب جیت کے آ چکی ہے اور ابھی تک پاکستان پائنر ہے. لیکن جب یہ پیرا اسپورٹ والے ہیں جو انہوں نے یہ ڈسیبل لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بچے گھر میں ہیں ان کو باہر نکالیں کسی نہ کسی طرح، تاکہ وہ ایک جو مہارے وہ ڈونٹ نہ کریں کہ ہم معذور ہیں تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں. ان کو ہمارا مقصد ہے کہ باہر نکالنا. تو یہی مد نظر رکھتے ہوئے کہ کرکٹ تو ہو رہا ہے لیکن ایک ٹینس بھی گیم ویل چیئر میں، کیونکہ باہر ممالک میں انٹرنیشنل پہ ٹینس ویل چیئر بہت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک پاکستان میں نہیں تھی. تو آج سے 2-3 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا. الحمدللہ یہ چوتھی کوچنگ کیمپ لگا ہوا ہے یونین کلب میں اور بہت اچھا زبردست لگا. بہت بہت آپ نے اب تک بیرون ملک کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے کرکٹ کے حوالے سے یا ٹینس کے حوالے سے؟ کرکٹ کے حوالے سے الحمدللہ تھائی لینڈ گئے ہیں. وہاں پہ ٹھیک ہے ورلڈ ڈسیبل ڈے پہ ایک پریس کانفرنس تھی جس میں 10 ممالک نے شرکت کی تھی، وہاں گئے. اور ہماری باقی ٹیم گئی ایشیا کپ تھا پچھلے ملک میں